अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे। तो जी अभी दोपहर का टाइम है और लंच टाइम है। यहाँ पे मैं बना रही थी गरम गरम रोटियाँ। अभी थोड़ी देर में जो है वो गैस जाने वाली है। और ये जो मसले मसाइल है जी, पता नहीं कब ख़त्म हो गए। जो कि बेसिक नीड्स होनी चाहिए, गैस, पानी और बिजली की, और यहाँ पर यही प्रॉब्लम है जो कि पूरे पाकिस्तान का इशू है, सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, हर जगह पे यही मसला है। तो अल्लाह करे कि ये सारे मसले हल हो जाएं और हमारी जो आवाम है भाई वो थोड़ा सुख का सांस ले सके, सुकून वाला जो है वो सांस ले सके। बहरहाल जी यहाँ पे मैं लबन जो लस्सी होती है वो अभी मैं ले रही थी। हस्बैंड दुबई से लेकर आए थे और ये काफ़ी थिक होती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके और पीऊँगी। तो आज खाने में जी चिकन है जो कि शान की दादी ने बनाया है, बहुत ही यमी सा, वो एंजॉय करूँगी। और ये है रोटी, गरम गरम रोटी। यहाँ पे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है तो गरम गरम रोटी का ही जो है वो मज़ा आता है, अदरवाइज़ ऐसे पका के रखें तो वो सूख सी जाती है। तो इसलिए जो है अभी मैंने गरम गरम बनाई है। और यहाँ पे अनमता भी मेरे साथ एंजॉय कर रही थी खाना। इसके जो बूटियाँ हैं उसको मैंने वॉश करके उसके बाद इसको खिलाया, क्योंकि ये मिर्च वगैरह खाती नहीं है, तो इसलिए जो है जी इस तरीके से इनको खिलाना पड़ता है और बिठा के ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। मेरे बच्चे खाते ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है छोटे छोटे बच्चों को। हम तो जब छोटे होते थे दो जो मिलता था खा लेते थे, अगर नहीं खाते थे तो एक जो है वो ऐसी लगती थी थप्पड़ के बस। तो खैर आज के बच्चे जो हैं जी बहुत ही तेज़ बच्चे, यानी कि बस ये नहीं खाना, चूज़ी हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो सेम मेरे बच्चों के साथ भी यही मसला है, खाने में जो है ये चूज़ करके खाते हैं, भाई ये खाना है, वो खाना है। यहाँ पे अभी हम लोग निकले हैं कुछ काम के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए ख़ास करके। एक तो शॉपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा ये कि भाई दर्जी को कपड़े भी देने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारे सिलाई कपड़े तो बंदा नहीं लेता, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर हम लोग लेके और सिलवाते हैं तो वो थोड़ा सा कम जो है वो कॉस्टली होते हैं। तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि कुछ जो है कपड़े हस्बैंड दुबई से भी लेकर आए थे तो वो भी दे देते हैं उस पर जो है वो गज वगैरह लगाने के लिए। वो भी हो, मेरे भी कुछ कपड़े, कुछ बच्चियों के भी हैं, कुछ जो है वो मेरी सास को भी देने थे कपड़े टेलर को। तो वो जो है हम अभी जा रहे हैं और आप देख सकते हैं खूबसूरत सा मंज़र कुछ इस तरीके का है जी। हलचल होती है इस तरीके की पाकिस्तान में। ओवरऑल देखा जाए तो यही रिक्शा बाइक्स पे नज़र आते हैं लोग और हलचल होती है। और ये देखें फीमेल्स भी देख रहे हैं आप लोग शॉपिंग करते हुए। तो काफ़ी जो है लोग यहाँ पे भी शौकीन हैं घूमने फिरने के। आप रेस्टोरेंट में चले जाएं भरे हुए होते हैं, और कहीं पे भी जो है जाहिर सी बात है लोग ही लोग होते हैं। कोई ऐसी प्लेसेस जहाँ पे जो है वो घूमने वाली प्लेस होती है वहाँ पे भी आपको जो है पब्लिक नज़र आती है। तो हमारे लोग भी भाई घूमने के शौकीन है, ऐसा नहीं कि स्वीडिश ही सिर्फ शौकीन है। हाँ ये बात है कि उनका जो लेवल है जिस लिहाज से वो घूमते हैं उनका अपना स्टाइल है और हमारे लोगों का अपना स्टाइल होता है। और जाहिर सी बात है गुर्बत इतनी है कि लोग जो है गाड़ियाँ तो अफोर्ड कर नहीं सकते और उनके पास तो हर किसी के पास गाड़ी होती है। और वहाँ पे एक बिल्कुल ही स्मूथ सिस्टम है कि भाई आप कर्ज़ा ले लें, गाड़ी ले लें, कर्ज़ा ले लें और उसके बाद जो है घर ले लें। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। बैंक्स जो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को जो है वो कर्ज़ा नहीं देती, तो इस लिहाज से थोड़ा सा लाइफ स्टाइल यहाँ का इस तरीके का है। तो खैर जो जहाँ पे है वो खुश है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि भाई और अल्लाह ताला सबको खुश भी रखे, आबाद रखे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जी, टेलर के पास आ चुके हैं उनके दुकान पे। और ये इस तरीके के कपड़े हैं, बहुत ही प्यारे कपड़े सीते हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस होती हैं और फिनिशिंग होती है कपड़ों में। और मेरे जो जो भी हैं मतलब यहाँ पे घर पे लेडीज़ वो यहीं से ही कपड़े सिलवाती हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी सिलाई होती है। लेकिन वही बात आ जाती है जिस डेट पे कहते हैं उस पर कपड़े मिलते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं हाँ ठीक है हम उस दे देंगे, लेकिन उसके काफ़ी दिनों के बाद जो है वो कपड़े मिलते हैं। तो लेट्स सी कि इस बार जो है हमने 27 डेट का है तो क्या उसके उस डेट पे कपड़े मिल जाते हैं और या नहीं। और बच्चियों को तो भाई कपड़े लिए ही नहीं, 3-4 और दर्जियों के पास गए लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि हम लोग जो है बच्चियों के कपड़े नहीं लेते। तो फिर जो है हमें अभी किसी लेडीज़ का ही फिर सोचना पड़ा कि भाई उसको ही किसी को देंगे, क्योंकि बच्चे इनका कहना है कि भाई बच्चे कपड़ों में टाइम भी लगता है और दूसरा जो है वो पैसे इतने मिलते नहीं है, तो इसलिए आज से जो है वो नहीं ले रहे थे टेलर। तो यहाँ पे जी अभी शाम का टाइम था और हमने सोचा कि तकरीबन मीन्स के 4 हुए थे, 4 या 5। और मैं फ्रूट इंजॉय कर रही थी, फ्रेश फ्रूट यहाँ पे सीजनल अभी जो है वो चल रहे अमरूद और ये है जी हम इसे बेर बोलते हैं।
اور اس کے علاوہ اورینج اور بہت ہی ذائقے دار فروٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھ لیا کہ سویڈن میں ہم جو اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں ہمیں تو بھئی ذائقہ اپنے ہی فروٹ میں فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے میٹھے فروٹس ہیں اور ذائقے دار فروٹس ہیں اور سیزنل زبردست سے فروٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں ہمارے ملک کو بھی. ہمارے ملک میں بھی ہر چیز ملتی ہے, ہر چیز ہے, لیکن بات آ جاتی ہے وہی کہ آبادی زیادہ ہے تو وسائل تھوڑے کم ہو گئے. ادروائز اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے. تو جی شام کو پھر ہم لوگ نا تھوڑا لیٹ چلے گئے تھے. ایک لیڈی ہے, درزی نے کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ کپڑے سیتی ہے, تو اس کے پاس چلے گئے تھے. وہ بیچاری سارے وہ اپنے جو سیمپل ہیں کپڑوں کے وہ دکھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا محنت نہیں ملتی, یعنی جتنی میں محنت کرتی ہوں اس لحاظ سے مجھے کافی جو ہے وہ, اور بیچاری بالکل غریب تھی. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے سعودی عربیہ میں. تو ایسے لوگ بہت ہیں نو ڈاؤٹ, اور ظاہر سی بات ہے ہر کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا دنیا میں نہیں ہوتا. غریب امیری ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو یہ بھی بیچاری کہہ رہی تھی کہ جتنی میں محنت کرتی ہوں اتنا مجھے اجر نہیں ملتا. تو میں آپ سب کو کہوں گی اگر آپ لوگ بھی ایسی عورتوں کے سے کپڑے سواتے ہیں یا کوئی مزدور ہے اس سے مزدوری لیتے ہیں تو پلیز اس کو اس کا اجر ضرور دیا کریں, اور اس کو ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے گا. واہ, دیکھیں پیارے, یہ میں نے اپنی بیٹی کا کیا تھا پھر انہوں نے, لیکن یہ سلائی بہت کم دیتی ہے مجھے پتا ہے. ہاں نہیں محنت دینی چاہیے نا. میں اس کے پتا کتنے روپے دے رہی ہیں, وہ 100 روپے دے رہی ہیں مجھے, 200 میں کیا ہوتا جی انسان کی بس مجبوری ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے غربت انسان کو بہت کچھ کرواتی ہے. محنت سے وہ کام کر رہی ہیں, اور چوری چکاری سے تو واقعی یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اور چھت کے نیچے اب محنت کی جائے. تو یہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہے نا بڑے ہی جو ہے وہ محنتی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مدد کرے. ہماری دعا ہے ان سب کے لیے. تو ہمیں بہت اچھا لگا اس لیڈی سے مل کے, ہم نے پہلی دفعہ سے ملے تھے اور بہت اچھی تھی, بات کرنے کی تو بہت ہی اچھی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. تو جی یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے ڈنر کے لیے. رات میں پلان تھا کہ ڈنر کریں گے, تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے. ایک نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے, ہم نے سوچا جی کہ یہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ ٹرائی کیا جائے. یہ میرپور خاص میں نیا کھلا ہے, کافی اچھا اور کافی زبردست, یعنی کہ گراؤنڈ فلور تھا پھر فرسٹ فلور تھا, اور کافی جو ہے زبردست لگ رہا تھا. تو ہم نے سوچا کہ اس کی دیکھنے کی سروس کیسی, اور باہر بھی اس طریقے کا ویو ہے, تو کافی خوبصورت سا بنایا ہوا ہے جی, کافی خرچہ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد مینیو آ گیا تھا, ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے تھے. اوپر کوئی بھی نہیں تھا اور نیچے کافی لوگ تھے اور بچے شرارت کر رہے تھے, تو ہم نے سوچا کہ اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم لوگ گئے جی فرسٹ فلور پہ, وہاں پہ ہم نے ویٹ کیا. اس کے بعد مینیو جی آ چکا ہے, کچھ اس طریقے کا ہے مینیو. اور ہم نے جو آرڈر کیا وہ ہم نے مٹن کڑھائی آرڈر کی, اس کے علاوہ رائتا, سیلڈ, اور اس کے علاوہ تندوری نان تھے اور روگنی نان, اور اس کے علاوہ ترکش جو کباب ہوتے ہیں وہ ہم نے ٹرائی کیے کہ ان کے کیسے ہیں. پہلے تو ہے ہم نے سوپ پیا, اور بچوں کے لیے فرینچ فرائز اور یہ چکن. اور یہ ہے کہ جی پاکستان میں ہر جگہ حلال کا آپشن ہے, بہت مزہ آتا ہے کھانا کھا کے. ایون جو چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہوتے ہیں, ہمیں تو وہاں پہ بھی دال روٹی کھا کے بڑا ہی مزہ آتا ہے, کتنی ٹیسٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. ٹیسٹ جو ہے ہمارے ملک میں نو ڈاؤٹ, ہاں جو آؤٹ آف کنٹری سے آتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کا جو کھانا ہے کیا ہی اس کی بات ہے. اور سویڈن میں یہ ہے کہ بھئی سویڈش کھانا ہے, اور زیادہ تر جو پاکستانی ریسٹورنٹس ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ. اور یہاں پہ جی میں سوپ انجوائے کر رہی تھی, کافی زبردست سا گرم سا سوپ ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی کافی سردی رات میں ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے سوپ جو ہے ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ, جب تک کہ کھانا بنے. اور کھانے میں کافی لیٹ ہو گیا, ہمارا بڑا ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا اس لحاظ سے. جو سٹارٹر ہے وہ تو آ گئے تھے کافی چیزیں, لیکن جو کھانا ہے وہ کافی لیٹ ہو گیا, اور بچے کافی اریٹیٹ ہو گئے تھے کیونکہ ہم لوگ 5 بجے نکلے تھے اور پھر درزی کے پاس گئے تھے, اور بیچ میں جو ہے وہ ہسبینڈ کو نادرا بھی جانا تھا, اور نادرا میں بھی بھئی گھنٹہ ایک پورا لگ گیا. تو جو ہے نا کافی جو ہے خواری ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ کھانا کھانے, تو یہاں پہ بھی 45 منٹ کا بولا گیا, اور ہمیں 1.5 گھنٹے کے بعد کھانا ملا. تو کافی مجھے جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہم لوگ, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ویٹر تھے اس کو ہم نے بلا کے بولا بھی, تو وہ بیچارہ ظاہر سی بات ہے وہ سوری کر رہا تھا. تو کافی ان کے اصل میں رش تھا. نیچے ہم جیسے ہی آئے تو کافی لوگ تھے, اور انہوں نے بھی آرڈر کیا ہوا تھا, اور لوگ ظاہر سی بات ہے ہلچل تو تھی اپنے حساب سے, لیکن ایکچولی بچے ساتھ میں ہوں تو پھر ویٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے کافی اریٹیشن ہو رہی تھی کہ بھئی ابھی تک کھانا آیا نہیں. تو شکر ہے الحمدللہ پھر کھانا آ گیا, اور کافی ہم نے انجوائے کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یمی سا جو ہے وہ کھانا ہے. اور اس ٹائپ کے جو کھانے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہیں تو جو ہے وہ تقریباً
ज़रूरन मतलब खाने घर के भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घर को छोड़ के बाहर के खाने खाना शुरू हो जाए, लेकिन ये होता है कि भाई बाहर का खाना जो है वो एंजॉय किया जाए, रेस्टोरेंट का खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कि भाई करम है कि वो इतना अच्छा खाना खिला रहा है, इतनी नेमतें दी हुई हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी नेमतें, ऐसी नेमतें अता करे, आप सबको भी जो है वो घुमाए फिराए और इस तरीके के खाने खिलाए। तो बेशक जो मेहनत करता है, हिम्मत करता है, मैं कहती हूँ वो ज़रूर इस जो एक लेवल है उस पर आता है। तो हम लोग भी जो है, ज़ाहिर सी बात है, कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। अल्लाह ताला गरीबी अमीरी सबके हाँ होती है, और यही बात होती है कि इंसान हिम्मत करे और अपनी जो गरीबी है उसको किस तरीके से वो ख़त्म करता है, मेहनत करके, हिम्मत करके, और एक लेवल पे पहुंच जाता है। तो वो सारी चीज़ें इंसान को सोचनी चाहिए। ज़बरदस्त एक व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये ज़बरदस्त रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, और बच्चों की वजह से मैं कोई ख़ास वीडियो नहीं बना पाई इस रेस्टोरेंट की, अदरवाइज़ मैं बहुत ही अच्छा सा वीडियो जो है वो कैप्चर करती। लेकिन आप मीरपुर ख़ास में आ रहे हैं या आप रह रहे हैं और ये ट्राई नहीं किया, तो आप ट्राई ज़रूर करें। बस ये शिकायत थी कि हमें खाना जो है वो सही मतलब देर से मिला, अदरवाइज़ खाना ज़बरदस्त था, काफ़ी जायके वाला था। तो जी बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहन के चैनल को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।